आयच्या दिसाक आमी ऑनरेबल गव्हर्नराक एक मेमोरेंडम दिला आणि ऑनरेबल गव्हर्नराक gave us a patient hearing on basically we demanded the dismissal of this government headed by the Honorable Chief Minister under for brazen violation. When I talk about brazen violation of Article 174, 202, 203, 208 of the Constitution of India and the Model Code of Conduct obligations of the Election Commission of India. आज म्हाका दिसता जेन्ना आमी मान्य भाजपाला बरे गेले आम्ही सिच्युएशन हेड ऑफ द स्टेट त्या वेळार आम्ही जे सिच्युएशन असेंब्लीन जाले त्या पद्धतीन फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश व्हॉट ॲक्च्युअली ट्रान्सपायर्ड वी एक्सप्लेन इन डिटेल वी एक्सप्लेन टू हिम दॅट द मॉडल code of conduct has no legal force over the legislature. The house is supreme. We told the honorable governor ज्या पद्धतीन स्पीकरान सुरवातेक सांगले की अंडर 209 the house is supreme आणि सकाळी जेन्ना तेणे तेका खबर आशिल्ली कोड आहा सगळ्या सेशन वॉज ऑन आणि त्या वेळार लिस्ट ऑफ बिझनेस ऑलरेडी वॉज देर फॉर द होल डे. But Speaker somehow curtailed the assembly, violating his own ruling. सकाळी एक ruling दिली. आता हे जे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हा इट jurisdiction basically ends at Ponda or Southward, not at the assembly gates. हे आम्ही तेका सांगले. The laughing part today, how mockery of governance has happened, or murder of democracy, is Karnataka, Tripura, Nagaland, Gujarat and Maharashtra. All are facing by-election and all their sessions currently are on. Anik, very specifically when I say आज त्यांनी appropriation जे bill pass केला ये violation of article 202 and 203 30,190 कोटीचे हे budget जेन्ना pass कोता without a debate violates the constitutional principle. Gujarat inga Umrit mudai tinga by election ha and their session is from 18 to 25th March still continued budget session. Karnataka Bagalkot आणि Devnagari inga दोन election hai tenge session from 6 March to 27 March still in progress. Maharashtra ye double engine ache sarkar Rahuri and Baramati inga from 3rd March to 26th March हे सेशन अजून ऑन हा. त्रिपुरा धर्मनगर या जाग्यार जेन्ना असेंब्ली जेन्ना एक बायपोल इलेक्शन अनाउन्स केला त्या वेळार या फायनान्स मिनिस्टर फ्रॉम त्रिपुरा प्रेझेंटेड ऑन द 16 द एंटायर फायनान्शियल बजेट वेर द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वॉज इन फोर्स. आमचे जे बजेट प्रेझेंट केले त्याच्या आधी केले when there was no code of conduct. But when code of conduct was in force, Tripura presented the budget. Nagaland also is called for the session from to resume from 26 March. So ह्या सगळे जाग्यार जरी तो चयल्यार we have basically why only Goa? Portuguese गेले, we are not under the Portuguese influence. Are we not part of the constitution? Are we not part of India? Are we different? Are we another country? म्हाका दिसता आज जेन्ना कोट्यांनी रुपयाचे हे बजेट सेशन पास केले forget vote on account अख्खे एंटायर this is murder of democracy. This is a black stain. Never in the history has something like this happened. We have asked the honorable governor to call his counterparts. मुख्यमंत्रीन फोन फडणवीसा मारपाक जाय आसलो त्रिपुराच्या मंत्र्याक मुख्यमंत्री मारपाक जाय आसलो अरे तुम्ही फायनान्स अख्खे बजेट प्रेझेंट कोता जेन्ना कोड ऑफ कंडक्ट आहा दिस इज अ ब्लॅक डे टुडे. हे सगळे जरी तर चयल्यार प्रयास आसलो 21 जी बिलां आहली आमी रायट फ्रॉम डे वन वी वर कन्सिस्टंट दॅट दीस बिल्स शूड बी लिस्टेड. इट स्टार्टेड रायट फ्रॉम द डे ऑफ विरेश बोरकराचे जेन्ना when there was that episode in the TCP department
when he is hunger strike, मुखेलमंत्रीन सांगले, स्पीकरान सांगले, हेजेर हाऊसान तुम्ही उलय, हाऊसांनी बिलां घाला. आम्ही त्या वेळार सांगलेले की हे सगळे टाइम पास करता म्हणून. And the People's Assembly is what we were doing in Azad Maidan. Aj, under Article 194, this is our right as legislators to make sure that these bills would come for hearing. When we put this, basically, amka marshal kele. Speakeran jenna sangle ki amka marshal out kele. We were basically, this is also violates during the budget appropriation bill. Yes, sogle lapses Doritor failure. We have submitted to the Honorable Governor that he writes to the President of India under 356(1) and asks. First, we said that under 175, that a power high to summon this assembly. If the government does not want to have a debate, then under 356(1), write to the President of India and make sure that this government is dismissed. आज Doritor failure, जे आम्ही जो memorandum दिला. हेजेर क्लियर कट कोर्ट जे सुप्रीम कोर्टाचे जजमेंट दिलाय. सेव्हरल थिंग्स इट इज अ मेमोरेंडम इन डिटेल वी हॅव गिवन टू द ऑनरेबल गव्हर्नर. ही इज द हायेस्ट स्टेट्समॅन. कित्याक सातपुसा तो आमदार MP. टुडे द पीपल ऑफ द कंट्री आर लाफिंग की आम्ही वेदर गोवा इज लुकिंग लाईक वेदर वी आर जोकर्स टुडे. अरे सगळे डिबेट करता, सगळे उलयता. And here we are just basically curtail kelele asa, and ye maka dista a constitutional crisis. This is a black day. This day will be remembered in the history where there seems to be there is only Anna Kanun, no constitution in the country, in the state. And if they are not, the government is not listening, then under 356(1) dismiss this government. गव्हर्नरान किती सांगला तुमका? No, he took the, he looked at the memorandum. He said that he would look into it, acknowledges of what has been happening. Now we will see. He has to write to the government. And they have also said not to give any assent to whatever comes here from the किती जणांनी साईन मारले ते? No, MLA 4 जण सांग. आज विजय सरदेसाई दिसना तुमच्या वांगडा. ऑपोजिशन MLAs म्हणतात त्यांना. कारण तुम्ही 3 पार्टीचे आसा. Decided in the morning. He said that he stuck somewhere. He has acknowledged. All of us, there is basically 2 of my MLAs also. One is out of station and whatever. But we felt that is an urgent precaution. Looking at the schedule of the Honorable Governor, we got a confirmation in the morning, and that is why we went. ओके. वीरेश बाब, तुम्ही चीफ इलेक्शन कमिशनराक लेटर केला दिसता क्लॅरिफिकेशन मागपाक की कोडान घेवंक शकता काय ना सिच्युएशन आहा तेजेर. पळय, हांवें चीफ इलेक्शन कमिशनाक लेटर केल्लें आसा की कोडान आयज तुमी पळयता आसतना जशें युरीन सांगलेलें आसा की बाकीचे स्टेटीन जावं ते महाराष्ट्र आसूं, कर्नाटका आसूं, गुजरात आसूं, नागालँड आसूं, त्रिपुरा आसूं, ह्या सगळ्या स्टेटीन एसेंब्ली सेशन चालू आसा. थंय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागलेलो आसा. थंय तुमी पळयता की एसेंब्ली सेशन टोटली बुलडोज करून उडयलें. आमची बिलां जी आसा, 21 बिलां आसा, ती एकूय बील तेच्यान प्रायव्हेट मेंबर बील इंट्रोडक्शन स्टेजीर बसून हाडपाक दिवना. जे आमकां प्रॉमिस केल्लें, जेन्ना आझाद मैदानाचेर हांव तेन्ना म्हाका प्रॉमिस केल्लें की बील हाडपाचें शॉर्ट डिस्कशन 39A आसा तें आमी दितले म्हणून तेंय तेंच्यांनी दिवना. सो हें सगळें आमी ऑनरेबल गव्हर्नराक सांगलेलें आसा. तशेंच ऑनरेबल गव्हर्नराक आमी तेंय सांगलें जे त्या दिसा TCP डिपार्टमेंटान जालें, जे मॅन हँडलिंग जाली तेय हांवें तांकां एक्सप्लेन केलें की कित्याक लागून हें घडटा गोंयान आयज. अशे तरेन आमी बिंग आमदार जेन्ना एसेंब्ली सेशन जेन्ना कॉल आउट करता त्या टायमार अशें आमकां मॅन हँडल डिपार्टमेंटाच्यान करता तें जावन आतां तुमी पळयलां आसतलें एसेंब्लीन बसून सेम जालें. आमकां सगळ्यांक मार्शल आउट केलें. आमचो डिमांड जे आसा बिलां घेवची एवरी टायम 2-3 वेळा आमकां मार्शल आउट केलें. परत लास्ट दिसा आमकां पयरच्या दिसा परत आमकां टोटल जेन्ना बजेटाचेर आमी सांगताले की बजेट जें आसा तें तुमी वोट ऑन अकाउंट घ्या आनी फुडें व्हरा म्हणून, तरी एसेंब्ली कटेल करपाक दिवनाका म्हणून, कित्याक बाकीच्या स्टेटीन एसेंब्ली चालू आसा. तरी पूण हो सरकार जो डिक्टेटोरियल सरकार जाल्लो आसा, हो सालाजारशाही म्हणटा, हांव प्रत्येक वेळा हेच म्हणटा की हो सरकार जो आसा तो सालाजारशाही जाल्लो आसा. तांकां फक्त कशें बुलडोज करपाचें, कशें काबार करपाचें, आनी जो आमच्या लोकांचो विशय आसा, गोंयकारांचो विशय जे आसा, आयज तुमी पळयता जाग्यांचे विशय सगळ्यांकून चड आसा, उदकाचे विशय सगळ्यांकून चड आसा. हे विशय जेन्ना आमी घेवपाक वयता ते विशय बंद करपाचो, म्हटल्यार कशे भशेन हांकां थांबोवपाचो प्रयत्न सरकारान केल्लो आसा. तशेंच
लेजिस्लेटर म्हटल्यार आमी सगळे हांगा आमदार जे आसा ते लेजिस्लेटर आमची पयलो जो हक्क आसा तो असेंब्लीन आसा आनी असेंब्लीन ज्या तरेन घडपाक जाय आनी ज्या तरेन असेंब्ली चलपाक जाय ही आयज गेले ती 4 वर्सां आमी पळयता की 4 वर्सांनी सामकीच कमी म्हटल्यार खंयच्याच स्टेटीन तितले कमी असेंब्ली सेशन जायना सगळे स्टेटींनी आपापल्या रितीन जाता तितले असेंब्ली सेशन जाता पण एक एक्सक्यूज बायपोलाची घेतली आनी ही असेंब्ली परत कटेल केली आनी फुडें आमकां असेंब्ली येतली बसून कांयच खबर ना सो आमी ऑनरेबल गव्हर्नरा कडेन सगळे आमचे रिक्वेस्ट मांडलेले आसा तेंच्यांनी बरे भशेन आयकून घेतलेले आसा आनी तेंच्यांनी सांगलां की आपणा कडेन कितें जाता त्या भशेन आपूण पळयतलो पण फुडें आमी परत एकदां तांकां सांगलां की प्रेजिडेंटाकूय तुमी बरया म्हणून समज स्पेशल सेशन घेयना जाल्यार ही टोटल जे जो सरकार आसा हो डिसमीस करचो कित्याक की हो सरकार गोंयकाराचो उरलेलो ना हो सरकार जो आसा तो आपणाचे जी लॉबी आसा ही लॉबी बिल्डअप करपाक लागून तांकां उरलेलो आसा सामान्य गोंयकार जे आयज सामान्य गोंयकार आमकां जो विरोधकांक आपले आपले इश्यूज सांगता आनी ते इश्यूज आमकां मांडपाक जाय कित्याक आतां बसून आमकां फोन येत आसा लोकांक थोड्यांक खबर बसून ना असेंब्ली काबार जाली म्हणून ते फोन मारीत आसा की असेंब्लीन घ्या म्हटल्यार ही समस्या आयज आसा ती प्रत्येक गोंयकाराची आसा आनी गोंय राखपाक लागून हांव मागता की गव्हर्नरान हे स्टेप घेवचे आनी आमकां सगळ्यांक न्याय मेळून दिवचो वेन्सी कितले कॉन्फिडंट आसा की गव्हर्नर एक्ट करतले म्हणून कारण तुम्ही दिल्लीनूय पळयला की थंय एलजी जे आसा ते कशा तरेन डिसिजन घेतले सो गोंयान कितके कॉन्फिडंट आहा तुम्ही एज अ लेजिस्लेटर आमगे काम असेंब्ली लेजिस्लेट करपाचें आमगे काम कॉन्स्टिट्युशना जे आर्टिकल आहाय तेजे एक्सप्लोर करपाचें सो वन ऑफ द आर्टिकल 175 इज हियर टू टेल अस दॅट द गव्हर्नर हॅज द पावर्स आनी हे पावर्साचेर आमी ते एक्सप्लोर करून तेजे मुखार हे नोंदणी हाडले तेणे आयकिल्लें आमकां आतां तेगेली ड्युटी वेदर ही इज गोइंग टू एक्सप्लोर एंड एक्झिक्यूट हीज पावर्स हें जरी तरी आमकां दिसती पडना जाल्यार एज अ लेजिस्लेटर नेक्स्ट स्टेप कितें नेक्स्ट स्टेप नाव वील हॅव टू रीच आउट टू द प्रेसिडेंट ऑफिस ऑनरेबल प्रेसिडेंटा बरोवपा जाता प्रायम मिनिस्टरा बरोवपा जाता सो हे सगळे नेक्स्ट स्टेपार आमी करता इट इज जस्ट अ मॅटर ऑफ 24 to 48 hours इन द नेक्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू हेड दिस इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव्ह प्रोसेस आमकां एक्सप्लोर करीत आहाय जे आमकां पावर आहाय जे आमच्यान करपा जाता एज अ लेजिस्लेटर दिस इज वॉट इज द नॉलेज दॅट वी हॅव आनी दिस इज वॉट वी हॅव कम हियर फॉर न्हू सो हे आमकां जे आज असेंब्ली जालां हे जे डिमांड्स सगळे बुलडोज करून हे जे बजेट पास केला हे तुम सगळ्यांनी चोयलो हे एश कोन जावपा नाका आशिल्लें आनी हे एश कोन दुसरे स्टेटीनी जे भाशेन सांगिल्ले ते भाशेन हे कंटिन्यू आहा हे कंटिन्यू असेंब्ली आहा बजेट प्रपोज केल्या हे आज गोंयाय जावपा जाय आसलें बट गोंय हे जालें ना सो हे गोंय जालें ना म्हणटरी वी हॅव एक्सप्लोर्ड 175 आर्टिकल आनी वी हॅव कम हियर इंगसॉन जर तरी आमकां कांयच जर तर रिजल्ट मेळना जाल्यार मुखार वी हॅव टू ब्रिंग इट टू द नोटीस ऑफ द प्रायम मिनिस्टर वी हॅव टू ब्रिंग इट टू द नोटीस ऑफ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट आनी तांकां सगळें कळो जाय देशभर कळो जाय की गोंय आहा हे सरकार कितें करता कितें करून फायदो घेता आनी हे गोंय कळपा जाय जाल्यार हू इज गोइंग टू पास ऑन द मेसेज ऑन टॉप वी आर हॅव टू डू इट अँड दॅट इज वॉट वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट 39A एज्युकेशन तुमचे पोतून चालू जातले आता तुम्ही बंद केलेलं ना त्यांना ते सस्पेंड केला म्हणून मग ते पोतून चालू होते हय डेफिनेटली कितें आसा 39A अजून पर्यंत स्क्रॅप केल्लो ना सो हे आमी फुडें व्हरतले आमी गांवांनी व्हरतले कित्याक गांवचे आयज कितलेशे लोक म्हाकाय फोन कॉल करता म्हाका मेसेजी करता म्हाका सांगता की अशें अशें जालां गांवांत सद्याक थोडे कडेन कामूय चालू जाल्लें आसा सो ते जे लोक आमकां सांगतले ते कडेन आमी वयतले आनी तेजो एक प्रॉपर प्लॅन कशें आमी फुडें व्हरतले कसो मुवमेंट हो फुडें वयतलो हो आमी प्रॉपरली तुमकां सांगतले हेजे फुडें आनी लोकां कडेन म्हणल्यार कितें आसा आयज गांवच्या लोकांक हांव परत एकदां उलो मारता की प्रत्येक गांवच्या लोकांक ज्या कडेन 39A अंतर्गत लँड यूज चेंज ऑलरेडी अप्रुवल जाल्ले आसा मुद्दम भायर सरा गांव कितें आसता तुमचो पळया गांवांत समज अशें जालें जाल्यार फुडें पिळगेक कांयच उरपाचें ना हांव मागता कित्याक तुमचो मुवमेंट तुमी जेन्ना भायर सरतले गांवचे लोक जेन्ना भायर सरतले तेन्ना तो मुवमेंट आनीक खर जातलो आनी ह्या सरकारान जे सरकार आमकां आयकना जेन्ना आमी असेंब्लीन वयता थंय आयकना असेंब्लीच्या भायरूय थंय आयकना सो सरकाराक होच एकूच जबाब आसा की भायल्यान जेन्ना प्रोटेस्ट आमी करतले खूब जाण म्हणटाले डेकोरम मेंटेन करपाचो कसलो डेकोरम आयज तुमी असेंब्लीन कितें डेकोरम दवरिल्लो आसा तुमी विधानसभेन तुमी आमकां सांगलें की तुमी येया आनी विधानसभेन तुमचे प्रश्न मांडा म्हणून आयज आमकां विधानसभेन पासून प्रश्न मांडूंक दिना आतां विरोधक जेन्ना प्रत्येक वेळा आपले प्रश्न मांडपाक वयता 39A सारखे अमेंडमेंट तुमी हाडले जितून गोंय काबार करपाचे अमेंडमेंट हाडले ते आमी स्क्रॅप करपाचे म्हणून हो डिमांड आमचो घातलो त्या आनी बिलां आमची घातली आमी शॉर्ट डिस्कशन घातले सो प्रत्येक जो आमचे कडेन जाता त्या पद्दतीन आमी केले पण ते तेंच्यांनी मान्य करून घेवंक ना आनी जे हांव परत एकदां सांगता जे आमदार जे उलोवंक ना म्हणल्यार ते असेंब्ली सेशनान तुमी पळयलां आसतलें आपआपल्या रुलींग आमदार कितलेशे जाण आसा ते सुशेगाद आसा ते वयल्यान थोडे जाण सपोर्टीव म्हणल्यार 39A सपोर्टीव करता
त्यांच्या त्यांच्यानी जी हे घेतलेले आसा आपल्याला लोकांक कॉन्फिडन्सान घेयनासतना सो लोकांनी ओपोज करपाक जाय, लोकांनी आपलो आवाज काडपाक जाय आणि आमकां जेन्ना जेन्ना तुमी आपयतले त्या कडेन आमी येतले वॉट एव्हर मुवमेंट आसतलो तो मुवमेंट तुमकां आमी आउट करतले. गिरीश, तुका दिसता की तुजी खंय तरी चूक जाली सरकाराची आयकून तूं प्रोटेस्ट फाटीं घेतला? पळय कशें आसा, चूक जाली कितें जाली आमकां खबर ना, पण आमी एक विश्वास जो आसा तो विश्वास एक टायमार धरलो. It was his health was deteriorating. We did not want an MLA to lose his life. That is खूप मोठा घातकी आणि हेजे मुखार आज जेन्ना आमी रायट प्लॅटफॉर्मांतल्यान आमकां जेन्ना सांगलें, लोकांनी एडवायज केलो, NGOनी एडवायज केलो, एक्टिविस्टांनी एडवायज केलो की हे बिल तुमी घालचे. फेरदीन बाबानूय आमकां गायड केले, घालचे, सगळ्यांनी घातले ऑपोजिशनाक. Now it had to go out from there. Right from day one, we put the pressure on last Friday. Then this particular, when will the bills be listed? That is what we were asking. The government was pressurized that they had to list the bills. हुयना हुंय चोयल्यार आज हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगपाक सोदता लोकांक की म्हाका दिसता ही दादागिरी, ही हुकुमशाही बंद जातली. They have to be thrown out from their, they have 33 in numbers. 33 in numbers with this brute majority, they are doing such type of thing, anti-constitutional. आमगेले right जेन्ना ते थिंगा assembly उलोवपा दिना, the next call taking the people of Goa, taking everyone into confidence. म्हाका दिसता whatever the people feel, but the major thing is these people need to be sent home. That is when this type of destruction will end. नाजाल्यार म्हाका दिसता कंटिन्यू हे हो सरकार गोंय फाड घालपाचो प्रयत्न. मग तुमकडे 14 पण गेली दिसता सरकाराक. We are 39 These are what we talked today. It has to be, we are asking for dismissal of this government. Votingपणा झाली. Votingपणा म्हणजे when you look currently the way, what is our role as legislators? Please be sure. This is our role to put the bill, to make sure that it goes out. That is the forum. So when we put, they are not allowing the bill. What else is left? Assurance was given to us even during the BSc. The speaker should not become a puppet of the government. The speaker is a custodian. He has to make sure protect it. So he's part of them. That is what it looks like. And this entire thing is done to make sure that this bill, the येवपा ahli, येवपा नाका म्हणून हो ह्या सरकारान हे केलें. आणि मेन तुमकां सांगपाक सोदता, स्पिकरान आमकां एश्युरन्स दिल्ले BSc मिटिंगेक, आणि BSc मिटिंगेचे मेंबर आसा, BScचे मेंबर आसा, त्या टायमार आमकां एश्युरन्स दिल्ले की ऑपोजिशन आनी रुलींग म्हणून आपूण करपाना, आपूण कित्याक तो सारको जो रुलींग आसा तो आपलो दितलो म्हणून. बट तुमी असेंब्ली सेशनान पळयलें, कित्याक एक BSc मिटिंगेक एक उलयता आनी असेंब्ली सेशन जेन्ना चालू जालें त्या सेशनाक एक सायडीन बायस एटिट्यूड हो स्पिकराचो आसलो, आनी तो स्पिकरान दाखोवन दिलें की जी बिलां तेजे कडेन प्रायोरिटी आसली की ती बिलां हाडपाची, ही बिलां ताणें कशींच हाडपाक दिवना. तो सरकाराक प्रेशर म्हणल्यार जो मुखेलमंत्री आसा, तो लॉ मिनिस्टरूय आसा, त्या मुखेलमंत्र्याचेर प्रेशर घालपाक जाय आसलो. त्या मुखेलमंत्र्याक सांगपाक जाय तुजे लॉ डिपार्टमेंट कित्याक काम करिना, सो लॉ सेक्रेटरी कित्याक काम करिना, ते आजून पर्यंत बिलां कित्याक हाडिना. जेन्ना आमी मागले की 13 तारखेक बिलां इंट्रोड्यूस जावपाक जाल्ली, 13 तारखेक जावना, मागीर परत आमी सोमारा दीस परत प्रयास केलो की प्रेशरायज करपाचे, तेंच्यांनी असेंब्लीत कटेल केली. सो हें चड जाला म्हणटा ते, चड तेंच्या तकलेर प्रेशर येयला म्हणटा त्यो बिलांक लागून, जी बिलां गोंयकारांक लागून आसली, गोंयची आयडेंटिटी राखपाक लागून आसली. आनी हे बीजेपी सरकार जो आसा, हो बीजेपी सरकार गोंय काबार करपाक उठला, हे लोकांनी चिंतूंक जाय. लोक समज आयज चिंतना नाल्यार फुडले पिळगेक आमचे गोंय म्हणटा ते उरपाना. न्यूट्रल ना म्हणटा डेफिनेटली स्पिकर न्यूट्रल नात. आमी परत आज सांगता कित्याक तेणेन जेन्ना आमकां सांगलें तो एक स्ट्रीक करून दाखयतालो, आनी स्ट्रीक दाखोवन कितें फायदो. लोकांनी आज पळयल्लें आसा, गोंयच्या जनतेन पळयल्लें आसा की स्पिकरान कसो बायस रावलो, कशें ताणें कटेल केले. स्पिकरान प्रायोरिटी घेवन तुवें हांगा फोन मारपाक जाय, महाराष्ट्रा कर्नाटका मार, तूं त्रिपुरा मार, तूं नागालँड फोन मार, त्या स्पिकरां कडेन उलोवपाक जाय आसलो, तेंच्या लेजिस्लेटरां कडेन उलोवपाक जाय की तुमचें बजेट सेशन कशें तुमी चालू दवरिल्लें आसा. गुजराताक मारपाचो, तुमचोच सरकार बीजेपीचो आसा. सो हें कांयच करूं ना, तुमी डायरेक्ट कटेल केली. कित्याक तुमचेर प्रेशर येयलो, कित्याक आमी बिलांक डिमांड करताले, जी 21 बिलां आसली ती बिलां कशे भशेन हाडपाक जाय हो आमचो डिमांड आसलो. आनी तो डिमांड तांकां कसोच फुलफील नाका आसलो, कित्याक तांकां जे हें आसलें नाल्यार हे सरकाराचे जे आमदार आसा हे एक्सपोज जातले आसले, कित्याक वोट ऑन अकाउंट घेतलो. सो हेजेर डिव्हिजन घेतलें ना, डिव्हिजनाचेर प्रत्येक आमदार जांचो आसा तो एक्सपोज जातलो लोकांक दिसतलो. The main point is when budget session was on in Tripura, 16th त्यांनी budget present केला. This entire about 34,000 odd crores. So they thank code लागना.
थिंग बाय इलेक्शन आहले आमकां लागता पुर्तुगीज गेले हो पुर्तुगीज कायदो कोणागे कायदो आनी ही म्हाका दिसता इज ए हत्या इन द कॉन्स्टिट्यूशन वीच दीस गव्हर्मेंट नीड्स टू रिप्लाय आय बिलीव दॅट आय रिक्वेस्ट यू ऑल एज वेल when Tripura is passing the budget on that particular presenting, not passing, presenting. So then code lagna, Maharashtra code lagna, Gujarat code lagna, Karnataka code lagna, hinga lagta. So ejer kota for what? This is the main reason. सर ते व्हडली स्टेट आसा न्हू Oldly and Dagli मध्ये कॉन्स्टिट्यूशन हे म्हणटा सेम ना रे. एक मिनिट कॉन्स्टिट्यूशन सगळ्यांक सामान्य आसा सगळ्यांक जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आसा तोच आमी हे करता आणि जेन्ना व्हडली स्टेट आसा त्रिपुरा सारकी स्टेट नागालँड सारकी स्टेट ह्योय ल्हान स्टेट ज्यो आसा त्यो व्हडल्यो स्टेटी आसा महाराष्ट्र व्हडली आसा कर्नाटका व्हडली आसा पण तो कॉन्स्टिट्यूशन जो आसा तो सगळ्यांक सारको लागता सो हांव मिडिया कडेनूय मागता की बाबा आमी चिंतपाक जाय तुमी मुद्दम चॅक करा लायव्ह सेशन्स तेंची चालू आसा तेंची सेशन कशी चालू आसा तेंचें बजेट कशें चलता हेंय तुमी मातशें पळोवचें जे करून तुमकांय कळटलें की हो सरकार कितलो फोटींग आसा आनी कसो गोंयकारांक पिशान काडटा युरी आम्ही पळयता युरी आम्ही न्याय दिता पहिले मुख्यमंत्री कितें म्हणटाले घेवपाक जाता म्हणटाले मागीर भियोन तेणी घेवंक ना म्हणटा पण पयलो स्टेटमेंट मुख्यमंत्र्याचो स्टेटमेंट मुख्यमंत्री दिगंबर कामतांचो स्टेटमेंट आसा आनी सगळ्यांचो स्टेटमेंट सडनली कित्याक चेंज जाले तुमचेर जेन्ना प्रेशर पडलो तेन्ना तुमी चेंज जाले बिलां येयली जाल्यार आमी एक्सपोज जातले हें जालें आनी दुसरो जो प्रश्न आसलो गव्हर्नर हें करतलो आतां गव्हर्नराचेर तें आसा आमचें कर्तव्य आसलें की गव्हर्नराक मेळोन ताका सगळें एक्सप्लेन करचें ताका सगळें सांगचें आनी खंयच्या आर्टिकला प्रमाणे हें करपाक शकता हेंय ताका आमी एक्सप्लेन केल्लें आसा सो ऑनरेबल गव्हर्नराचो आमी रिक्वेस्ट केला ताका आमी मान्य दिवन सगळे ऑपोजिशन आमदार जे आसा ते वचून ताका मेळोन येयल्ले आसा सो तेज्या हाती वचप युरी बाबा आम्ही पळयता मॉन्सून सेशन जे जाताले ते जुलयान बीन अशें जाताले पूण सीएम उलयता उलोवन गेलो की ते ऑगस्ट आनी सप्टेंबराच्यो गजाली करून गेले सो ते मॉन्सून सेशनूय फुडें धुकलतले अशें दिसता तुमकां काय मॉन्सून सेशन आता मॉन्सून सेशन काय ना मॉन्सूनात हालपोर पडपा आहा हे झाड बीड माताय एनवायरमेंट पाड खाते ते पासून आता मॉन्सून हाल पडपा आहा हे मॉन्सून सेशन सी normally last 4 years the session was taken in July. This has been timed in such a way to time it with election commission is also on board with them to make sure e dadagiri in the name of Ponda bypoll election in the name of model code of conduct this is a black day. It is a constitutional crisis. Monsoon session and September 2 this हेडपाक 2020 हेडपाक T20 काय ना ही आमगेली टेस्ट मॅच आसली पण टेस्ट मॅच बी काय ना सगळे टेस्ट मॅच आलो ते तेमी T20 केली T20 केली ती पासून तेमी म्हाका दिसता आज तुमी चोयला आसतली हाँगकाँग सिक्सर्स मो आसताले पापांच ओव्हर पासून हेळनाय सारखे हेळनाय हे जरी तो चोयल्यार आज लोक आसता यू सी एज वी आर स्पीकिंग टुडे देर आर बजेट सेशन्स हॅपनिंग सो वाय ओनली गोवा वाय फॉर वॉट same election we are different we are all Goinkar we are all Indians so why different rules I think the honorable chief minister and when Tripura budget a shocking incident is Tripura presented a full budget on the day we were discussing that the session should go on and chief minister 2 days before was that chief secretary is being sent shows the letter shows one communication from the election commission of India that says that no you have to curtail the session let him put that on record so हे सगळे जरी तर चोयल्यार हे सबका साथ सबका विकास जाला अशें दिसता कितें ते तुम सगळ्यांक खबर आहा यू ऑल सॉ द प्रोसिडींग यू ऑल आर वायज इनफ यू ऑल आर द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी and you all are wise enough to analyze it please analyze it the role today that I say is people had expectations we put the bills and today it is in the people's court and tomorrow the people have to decide how to make sure that this dictatorial BJP government is sent home. पूण युरी बाबा पास जाल्ल्या बजेटाचेर जर तुमी डिस्कशन केल्यार लोक पिशान काडचे ना तुमकां पास जाल्ले मागीर फुडें म्हणला न्ही तुमकां डिस्कशन करूंक मेळटा We cannot do it. In the first time, he basically passed a full budget. Have you ever heard this before? I think 2013 there was a president, Manohar Parrikar, which he took on vote on account. Similar type of a situation. So why different strokes for different folks? कित्याक मागताय तुमी सो हे जरी तर सगळें चोयल्यार म्हाका दिसता एक हत्या जाला ऑफ डेमोक्रेसी एंड दीस ही हुकुमशाही लोकशाहीची हत्या जालेली आसा हे जरी तर चोयल्यार इट इज द पीपल टुडे दॅट वी अपील दॅट द पीपल लूक ओपन युअर आयज अँड लूक
what is happening in the state of India. All is good between now united opposition right now. लेजिस्लेटर विंगा पार्टीचे उलयना Let me tell you one thing. We have come here today to make sure within the opposition everyone will want to speak. Everyone in the opposition will want to expose this government. Please don't put words in my mouth. Everyone wants the opposition to have, everyone in the opposition wants a session. Curtailment, I believe, is something that is basically helping the ruling. That is it. Nothing else. काल गोवा फोरडाची प्रेस कॉन्फरन्स सेक्रेटरी सिद्धेश बोगारे म्हटलंय की त्याचं मत असं की विजय सदस्यांना एकटं व्हायचं त्यांच्या होणारा खूप सपोर्ट सिद्धेश भगत रिझाईन झाला. सिद्धेश भगत म्हणायचं तो पण गोवा